السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في الدرس ديال لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت في الجزء الثاني ديالو اللي غادي يتخصص للتمارين. Voici le plan de travail. D'abord, on va essayer de transformer 10 phrases de discours direct et de discours indirect dans la partie première. Dans la partie B, on va transformer des phrases de discours indirect au discours direct. إذا في الجزء الأول غادي نحولوا الجمل من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير المباشر، وفي الجزء الثاني غيكون إن شاء الله العكس. A. Transforme les phrases suivantes du discours direct au discours indirect. Donc ici, on va voir cette phrase. غادي نحولوا إن شاء الله الجمل من الخطاب المباشر للغير المباشر، وغادي نخدموا على 7 ديال الجمل. La première phrase. Il ordonne: donne-moi mon repas. La phrase 2. Je suis gentil, ajoute-t-il. La phrase 3. Il a demandé: est-ce qu'il ira bien? La phrase 4. Il précise: j'attendrai mon fils demain. La phrase 5. Quel brillant élève, dit le maître. La 6e phrase. Ils disent: nous sommes arrivés ici hier. La 7e. Comment t'appelles-tu? demande le chef. دونك هذه هي الجمل السبعة اللي غادي نشتغلوا عليها. يعني هنا ممكن الواحد يحبس لا فيديو ويخدم عليهم مزيان، يدير واحد المحاولة ويشوف من بعد الأجوبة ديالو يقارنها مع داكشي اللي غادي نقدمو إن شاء الله في داكشي اللي غادي يجي. Donc on va essayer de transformer la phrase 1, ou bien la première phrase. Il ordonne: donne-moi mon repas. Donc نحاولوا أولا ندير واحد الملاحظة سريعة المعطيات اللي عندنا هنايا. D'abord, donc on va essayer d'abord d'analyser les données qu'on a ici. La première chose qu'on a, c'est que le verbe introducteur il est conjugué au présent. الملاحظة الأولى عندنا الفعل اللي كيقدم الجملة مصرف الحاضر أو المضارع. إذا أوردون، دونك ما غاديش يكون عندي مشكل في التحويل ديال الأزمان ديال الفعل اللي كيكون داخل الكلام، ou bien le verbe de message. والملاحظة الثانية: donne-moi mon repas. هنا عندنا l'impératif، عندنا جملة فيها أمر أو طلب. Et la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est qu'on a une phrase impérative. Donc, la transformation de phrase impérative, comme on l'a déjà vu, il se transforme d'un verbe suivi d'une préposition de. كيما شفنا ملي كيكون عندنا l'impératif كنحولوه للفعل اللي كيتبعو la préposition de. Donc, la transformation deviendrait donc: il ordonne: donne-moi mon repas. Il ordonne, il ne change pas. Donc, ملي كنوصلوا لو point légumier, on va écrire Dieu donné, mais puisque là, moi aussi deviendra lui, moi aussi va devenir son. Donc, toute la transformation deviendrait donc: il ordonne de lui donner son repas. La deuxième phrase. Je suis gentil, ajouta-t-il. Donc ici, la première chose qu'on doit observer, c'est le verbe introducteur. Ici, le verbe introducteur, c'est ajouter. Ajouter ici, il est conjugué au passé simple. Donc, il y aurait des transformations au niveau du temps du verbe de message. يعني الملاحظة الأولى اللي غادي نلاحظوها أن عندنا الفعل اللي كيقدم لنا الكلام هو أجوتي، هنا مصرف الماضي البسيط. دونك غادي يكون عندنا تغييرات
في الزمن ديال الفعل اللي كيكون في القول أو في الكلام الداخل. الحاجة الأخرى اللي عندنا جو غادي تولي ال، دونك هنا اوسي جو il deviendra elle، حيت عندنا اللي يهضر هو البنت، حيت عندنا اجوتات تيل، دونك جو غتولي ال. دونك لا ترانسفورماسيون دو طون اللي هو الفيرب اتر سوي غادي تولي، حيت هو مظرف هنا بريزون، il deviendrait était، donc il va être conjugué à l'imparfait, et donc toute la transformation deviendrait il ajouta qu'elle était gentille. La troisième phrase, il a demandé est-ce qu'il ira bien. Donc la première observation, c'est qu'on a le verbe introducteur, le verbe demander ici conjugué au passé composé. Donc il y aura des transformations au niveau du ton du verbe du message. Donc الملاحظة اللي ديما كتكرر أن عندنا لو فيرب دوموندي هنايا مصرف الماضي المركب. إذا الفعل اللي غيكون وسط الكلام أو الرسالة اللي هو الفيرب ألي هنايا إيغا غادي يتحول. عندنا هنا إيغا سي لو فيرب ألي كونجوغي أو فيتور، دونك غادي يتحول إيغي، donc il va devenir un verbe conjugué au conditionnel présent. غادي تولي عنده la terminaison a été. On a aussi la phrase du message est une phrase interrogative. عندنا كذلك الجملة اللي داخل هي جملة استفهامية حيث كاينة اسكو، دونك ديك اسكو غادي تولي سي، وحتى لا فراز كلها غادي تحول من لا فراز انتروغاتيف لا فراز اللي هي déclarative, جملة عادية. Donc la transformation tout entière deviendrait il a demandé est-ce qu'il ira bien au discours direct, donc, et le discours indirect deviendra il a demandé s'il irait bien. La quatrième phrase, il précise j'attendrai mes fils demain. Donc la première observation, c'est qu'on a le verbe introducteur conjugué au présent. Donc il n'y aurait pas de changement au niveau du ton du verbe du message. Donc الملاحظة الأولى عندنا الفعل اللي كيقدم الهضرة هنا préciser précise la terminaison e، donc il est conjugué au présent مصرف في المضارع. donc ما غاديش يكون عندي حتى شي تغيير بالنسبة للزمن ديال الفعل الداخل. donc attendre غادي تولي attendre عادي، ولكن اللي غيتغير عندنا جو غتولي il، حيت عندنا لو سوجي في الاول راه مذكر مفرد او مفرد مذكر. il غتولي تبقى il، جو غتولي il. عندنا مي سي ان adjectif positif غادي يولي سي. ثم عندنا demain، demain راه شفناه سي ان adverbe de temps غادي يولي le lendemain. Donc toute la transformation deviendrait il précise j'attendrai mes fils demain. Il précise qu'il attendra ses fils le lendemain. Cinquièmement, quel brillant élève, dit le maître. Donc la première chose qu'on va observer, c'est le verbe introducteur. Il est conjugué au présent, donc il n'y aura pas de changement au niveau du verbe du message. Quel brillant élève, c'est une phrase exclamative. Donc هنا عندنا واحد الجملة اللي هي تعجبية، donc غادي تتحول لجملة عادية. غادي تحيد كيل وغادي تحيد كذلك le point d'exclamation باش تولي une phrase déclarative. Donc la transformation deviendrait quel brillant élève, dit le maître. Le maître dit qu'il est un élève brillant. للإشارة فقط اللي لقى راسو ما فهمش ولا عنده صعوبات، راه كاين الفيديو
قبل هذا راه فيه الشرح ديال هذا الشيء كامل، هنا غير واحد النوع ديال التذكير. Sixièmement, ils disent nous sommes arrivés ici hier. La première remarque qu'on va faire, c'est que le verbe introducteur ici est conjugué au présent, donc on n'aura pas de changement au niveau du temps de verbe du message. Donc دايما أول حاجة خصنا نحاول نلاحظو هو le verbe introducteur، الفعل اللي كيقدم ليا الكلام باش من زمان مصرف، هذا مصرف للمضارع. إذا ما عنديش مشكل بالنسبة للزمان ديال الفعل اللي داخل الأقواس. دونك نو سومز اريفي غادي يتصرف حيث هو مصرف هنا الماضي، غادي يبقى كذلك الماضي. اللي غاية التحويلات اللي غيوليو عندنا نو غادي تولي إل، وعندنا إيسي غتولي لا، و إيير غتولي لا فاي. Donc toute la transformation deviendrait ils disent nous sommes arrivés ici hier. Ils disent qu'ils sont arrivés là la veille. Pour la septième transformation, comment t'appelles-tu? Demande le chef. الملاحظة الأولى اللي غادي نلاحظو هنايا هو لو فيرب انترودكتور مصرف المضارع. إذا ما غاديش تكون عندي تغيير بالنسبة للزمان ديال الفعل اللي داخل الأقواس. والجملة اللي داخل الأقواس جملة استفهامية. Donc la phrase entre les guillemets est une phrase interrogative. Donc il deviendrait une phrase déclarative. غتولي جملة إخبارية عادية. Donc tu غادي تولي je. Donc la transformation tout entière deviendrait comment t'appelles-tu? Demande le chef au discours direct. Lorsqu'on veut la transformer en discours indirect, le chef demande comment je m'appelle. كنذكر اللي لقى شي صعوبة في الفهم يرجع للفيديو، راه فيه الشرح ديال جميع الحالات بالتفصيل وبالأمثلة. Passons à la partie B. Transforme les phrases qui suivent du discours indirect au discours direct. إذا هنا غادي نحول الجمل من الخطاب أو الكلام أو القول اللي هو غير مباشر، القول المباشر، يعني العكس ديال داكشي اللي درنا في الجزء أو الجزء الأول. دونك بنفس الطريقة غادي يكون عندنا 7 ديال الجمل. Donc on aura cette phrase. La première phrase. Il m'avait demandé ce que je voulais. La phrase 2. Il nous conseille de suivre son exemple. La troisième phrase. Il me demande où ont été ces stylos. La quatrième phrase, il me dit que j'ai eu trop de travail la veille. Il a dit qu'il avait beaucoup de chance. Ça, c'est pour la cinquième phrase. Et sixièmement, ils disent qu'ils partiront le surlendemain. Septièmement, il me demanda si j'avais son bon livre. دونك هنا ممكن الواحد يحبس الفيديو، يجبد السيلو ورقة، يحول هاد الجمل السبعة من لو ديسكور انديريكت لو ديسكور ديريكت، يحاول يرجع للقواعد اللي درنا في الفيديو الأول، ومن بعد يرجع يشوف داكشي اللي دار يقارنو مع الأجوبة ويرجع للقواعد. Donc pour la première phrase du discours indirect qu'on doit transformer au discours direct, il m'avait demandé ce que je voulais. Donc, la première remarque, c'est qu'on a ici le verbe demander est conjugué au plus que parfait. Lorsqu'on a le verbe introducteur conjugué au plus que parfait, donc il y aura des changements au niveau du ton du verbe du message. Donc, le فعل
اللي كيقدم الكلام مصرف لو بلوس كو بارفي، راه الزمان ديال الفعل غادي يتغير. عندنا الفعل هنا مصرف، عنده لا تيرميزون ا اس، دونك مصرف على بارفي، غادي يولي يتصرف لو بريزون، غيولي فو. سو اللي كتلقى سو يعني راه عندك في الديسكور ديريكت عندك واحد السؤال اللي هو اسكو. انا اما كنديرو اسكو ولا كنديرو كو ولا كنديرو لانفيرسيون دو سوجي مع كو. عندنا جو غادي تولي تو، دونك التحويل كله غادي يولي il m'avait demandé ce que je voulais faire، يعني سول اشنو بغيت ندير. il m'avait demandé du point les guillemets que veux-tu, et avec un point d'interrogation pour marquer la phrase interrogative. وعندنا في الاخر ضروري نديرو علامة الاستفهام باش نبين ان كانت عندي جملة استفهامية. Pour la deuxième phrase, il nous conseille de suivre son exemple. Donc, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'on a le verbe introducteur conjugué au présent, donc pas de changement au niveau du ton du verbe du message. Donc, الملاحظة الأولى أن عندي الفعل اللي كيقدم الكلام مصرف للمضارع، إذا ما غاديش تكون عندي تغييرات حسب على مستوى الزمان الفعل اللي وصل للميساج. عندنا دو سويفغ، اللي كيقولنا دو سويفغ إذا نبقى نفهم أن عندي هنا في الجملة الأصلية ديال لو ديسكور ديريكت عندي اون فراز اللي هي امبيراتيف، دونك غادي ندير لامبيراتيف. l'adjectif possessif son غادي يولي mon. Donc la phrase entière a dit elle nous conseille de suivre son exemple au discours indirect. Il devient au discours direct. Elle nous conseille, du point les guillemets, de suivre tous les suivez son mon exemple, auquel marquer la phrase impérative par un point d'exclamation ou bien un point. أنا ممكن ندير point ou ندير point d'exclamation بحال بحال. Troisièmement, il me demande où ont été ces stylos. يعني هي سولتني فين كانوا السيلوات ديالها. إذا غادي نتخيل الحوار كيفاش غيكون غادي ندير التحويلات اللي هي أساسية وضرورية. Il me demande d'abord le verbe, il est le présent, donc pas de changement au niveau du verbe, de ton du verbe du message. Donc عندنا الفعل demander مصرف المضارع، دونك ما غاديش يكون عندنا حتى شي تحويل بالنسبة للزمان ديال الميساج، الفعل ديال الميساج. عندنا او ما غاديش تغير، اونتيتي ما غاديش تغير كذلك حيت عندنا نفس لو سوجي. سي غادي تولي مي، هذا سي ان ادجيكتيف بوزيتيف، وغادي نديرو لا ترانسفورماسيون ديال لا فراز ديالنا. Il me demande où ont été ces stylos. Donc, elle me demande où ont été mes stylos. Voilà qu'on dit la phrase interrogative. Donc, c'est ضروري ندير le point d'interrogation اللي هو علامة استفهام. Pour le quatrième exemple, il me dit que j'ai eu trop de travail la veille. Donc la première observation que peux-je faire, c'est qu'on a le verbe dire conjugué au présent. Donc pas de transformation au niveau du temps de verbe du message. Donc ديما الملاحظة اللي خاصني ديما نأكد عليها، ديما نشوف الفعل اللي كيقدم الكلام هل هو مصرف للماضي ولا الحاضر باش نقرر واش غيكون تغيير في الزمن ديال الفعل ديال الميساج ولا لا، فعل الرسالة. دونك هنا ما غيكونش عندي حتى شي تغيير. دونك عندنا الفيرب افواغ هنايا غادي يولي يتصرف عادي حتى هو
كيما تصرف هنا الماضي المركب لو باسي كومبوزي غيبقى لو باسي كومبوزي. عندنا لا فاي غتولي إيير، وقبل عندنا جي غتولي تو. دونك هادشي كامل ما كنشرحش بالتفصيل حيت راه كاين فيديو تفصيلي كيفسر كلشي، غير هنا هادو أمثلة غير للتوضيح أكثر. Donc la transformation tout entière deviendrait: il me dit que j'ai eu trop de travail la veille au discours indirect, le discours direct donc, et il me dit, du point les guillemets, tu as eu trop de travail la veille, hier, donc on ferme les guillemets. Le cinquième exemple, au discours indirect, il a dit qu'il avait beaucoup de chance. Donc, la première remarque, c'est que le verbe introducteur, ici le verbe dire, est conjugué au passé composé, mais le verbe du message, si le verbe avoir, est conjugué ici à l'imparfait, et l'imparfait, comme on l'avait déjà vu, il ne change pas, même si le verbe introducteur est conjugué au passé composé. Donc, هنايا عندنا الفعل اللي كيقدم ليا الكلام مصرف الماضي المركب، ولكن عندي هنايا لو فيرب افوار مصرف لامبارفي، ولامبارفي ما كيتغيرش. دونك افي ما غتغيرش، تولي افي كتولي غير لا تيرمينو اللي كتغير. عندنا إل غتولي جو. داكشي هذا هو التغييرين الأساسيين. دونك la transformation, il a dit qu'il avait beaucoup de chance. Il deviendra au discours direct: il a dit, du point les guillemets, j'avais beaucoup de chance. Pour la sixième phrase, ils disent qu'ils partiraient le surlendemain. Donc la première observation, c'est que le verbe ici, il est conjugué au présent, donc pas de changement au niveau du temps du verbe introducteur. Donc الملاحظة دائما الأساسية كنشوف الفعل كيقدم الكلام راه مصرف للمضارع، دونك ما يكونش عندي تغيير في الزمن ديال الفعل ديال الرسالة أو ديال الميساج. اللي غيكون عندي إل غتولي نو، شفنا علاش في الفيديو الأول. اللي باغي يتعمق أكثر ولا باغي يفهم أكثر ارجع ليه. Donc le surlendemain غتولي le lendemain. Donc la phrase et la transformation tout entière deviendrait: au discours indirect, ils disent qu'ils partiraient. Là, le verbe partir conjugué au conditionnel présent, c'est-à-dire le surlendemain. Ils disent, deux points, et on ouvre les guillemets, il deviendra nous, partirions, la terminaison est ONS, virgule, le lendemain, et on ferme les guillemets. Pour la dernière phrase, elle me demanda si j'avais son bon livre au discours indirect. La première remarque, c'est qu'on a le verbe demander ici conjugué au passé simple. Donc, il y aurait du changement au niveau du temps du verbe du message. Donc, on a le verbe demander مصرف للماضي البسيط، donc يكون عندنا تغيير بالنسبة للزمان الفعل ديال الميساج. عندنا le verbe avoir هنايا مصرف l'imparfait غادي يرجع لو بريزون. عندنا جو غتولي tu، عندنا son غتولي mon، والأهم هنا عندنا سي. سي هنايا كتشير أن عندي جملة في الأصل، هذه جملة استفهامية. Donc si ne fait marquer qu'il y a d'origine une phrase qui est interrogative. Donc la transformation tout entière deviendra au discours indirect: il me demanda si j'avais son bon livre, et devient au discours direct: il me demanda as-tu mon bon livre, et on écrit un point d'interrogation pour marquer une phrase interrogative. إذا نحاول بسرعة أنني ما نطولش في الشرح، ولكن الأساسي راه نتمنى الجميع أنه يستفد شوية من هذا الدرس. إذا اللي يعجبو الفيديو نتمنى يعجب الجميع،
واللي ما عجبوش يدير الملاحظات نقدروا نستافدوا منها في التعليق ديالو. ونتمنى اللي مازال ما اشتركوا يشتركوا ويعبروا على الاعجاب ديالهم جيم او لا لايك ويفعلوا الجرس باش ان شاء الله يتوصلوا باي جديد ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع، اللهم يسر.